Hi, ek gaan 'n hele klompie goed in hierdie volgende les probeer inwurg. Eerste is daarom maklik. Dit is Ohm se wet, gebaseer op hierdie vergelyking. Ohm's law is based on this thing, R equals V over I. Ohm's law says that the current through a conductor is directly proportional. They write it the other way around. They say I equals V over R. The current is directly proportional to the voltage over the resistor. So the more volts you put over it, then more current will flow. That makes sense. Hoe meer druk jy daarop sit, hoe meer stroom gaan vloei. En hoe groter daardie weerstand word, hoe minder stroom gaan vloei. So it's inversely proportional to the resistance of the conductor. That is Ohm's law. Is direk evenredig aan die potentiaalverskil. Hulle praat nie eers van daai resistor nie. Is die stroom deur 'n gegewe geleier, en dit is die R, is direk evenredig aan die potentiaalverskil tussen sy punte, op voorwaarde dat die temperatuur konstant bly. If the temperature changes, the resistance also changes, and then the law changes. Nou goed, 'n geleier het, daar het ons gesê, 'n geleier het 'n weerstand van 1 ohm, as daar 1 ampère deur hom vloei en as 1 volt oor hom geskakel, dan is die resistor die 1 ohm. Daar's 'n paar goed wat so resistor se waarde beïnvloed. As hy dikker is, die geleier, dan daar's daar meer pad vir die elektrisiteit om deur te vloei. Dan vergroot, dan neem die weerstand af. Weerstand word kleiner hoe dikker die geleier. Maar sien nou, jy het 'n kortjie en jy het 'n lange, hierdie lang pad gaan meer weerstand vloei as hierdie enetjie, meer weerstand bied as daai enetjie. So the longer the resistor, the higher the resistance. Hoe langer die geleier, hoe groter die weerstand. En die ander ding is die tipe materiaal. If I make this thing from nichrome, then it's hard for the current to flow through. The type of material. If I do, silver is the one with the highest conductance. Silver het 'n lae weerstand. So it's a type of material, it's the length of the conductor, and it's the diameter of the conductor are the 3 factors. En dan nog 'n ding daar, wat hulle sê op bladsy 121, page 121. If the temperature increases, the resistance increases over a conductor. It's like the atoms here. If you heat it, the atoms vibrate more and more, and it's harder for the electrons to find their path through this. So the more heat you apply here, the higher the kinetic energy of these atoms, but it's also the higher the resistance of the conductor. Moeiliker vir die stroom om deur te vloei. Hoor die weerstand. Nou, 'n soort geleier wat nie Ohm se wet volg. By Ohm se wet sê die stroom is evenredig aan die volts. So VI. Dit is hulle behoort so mooi so te wees. Maar jy kry geleiers wat dit nie doen nie. But you increase the voltage, but the current doesn't increase anymore. And we call these non-ohmic conductors, nie ohmiese geleiers. 'n Ohmiese geleier, hoor jy die spanning maak, hoe meer stroom vloei deur. 'n nie ohmiese geleier, dan is hulle twee nie meer direk evenredig nie. 'n Gloeilamp is byvoorbeeld 'n nie ohmiese geleier, want hoe warmer hy word, hoe hoër word sy weerstand en hoe minder stroom vloei dan deur hom. Okay, that is that part. There's a practical experiment on that, of course, which is easy to do. Dan die volgende ding is werk. If you do work in a circuit, now the work through a resistor is proportional to I times the voltage over it times the time in which it flows. Die arbeid verrig, so sê maar dis 3 ampère
maal 2 volt maal 2 sekondes. 3 maal 2 is 6 maal 2 is 12 en dit is joule. Arbeid word in joule gemeet. Daar is so 'n sketsie daarvan wat hulle hom skakel. Nou, die krag, dis 'n snaakse woord, hulle praat van die krag, die power of an electrical appliance is measured in watts. And this is that the W divided by the time. So dis die arbeid wat verrig word per tydseenheid en die simbool daarvoor is P. P is gelyk aan W op delta T, of hierso kan jy nou sien dit gaan wees is just equals to V times I, if I divide that thing by delta T. P is gelyk aan V maal I. So as jy 'n gloeilampie het, waaroor daar 12 volt is, en daar is 2 ampère wat deur hom vloei, dan is sy drywing, of sy krag, P is gelyk aan 24 watt. Or we can just say W, 24 watt. Nou hierdie formule van P is gelyk aan V maal I, kan jy nou op baie wyse gaan omskryf. Jy kan daai I is gelyk aan V is gelyk aan I maal R, is gelyk aan IR maal I, daai. So dan kry ek is gelyk aan I kwadraat R. So as hulle nie vir jou die stroom gee nie, maar hulle gee vir die weerstand, kan jy nog steeds gaan uitwerk wat is die drywing, what is the power if they don't give you the current, or the voltage. En daar's nog ene, jy deur ook hierdie goed so te gebruik, you can also have it as V squared over R. Hier het hulle nou die I vervang. So dis net 'n kombinasie van hierdie twee vergelykings, VI en dan V is gelyk aan IR. Jy vervang een van hulle daar en dan kry jy hierdie ander weergawe van dieselfde vergelyking. Okay, dan om te betaal vir 'n elektriese energie. Nou hulle meet in jou huis, meet hulle die arbeid, die werk wat verrig word in kilowattuur, kilowatt hours. So een eenheid, 1 unit equals 1 kilowatt hour. It means the current has flown, or you've used 1,000 watts for an hour in your 1 unit. A heater is about 1,000 watts, or sometimes 1,500. So it's 1,000 times in 1 hour, then you've used 1 unit. And they let you pay per unit. In South Africa, they said the price was R1.25 per unit. Maar ek dink is nou al baie meer teen die tyd wat die boek geskryf is. So as jy in daai maand 10 eenhede gebruik het, is dit net 10 maal R1.25. Hier is R12.50. Andersom, ek gaan uitwerk nou vir elke item. As jy 'n 60 watt lampie het, is 0,06 kilowatt en jy werk hom vir 30 minute. Is like aan 30 op 60 is like 0,5 hour. So you multiply those two together, then you can work out. And multiply, if you want to know the price, that's how many units there are. Dis die aantal kilowatts maal die tyd. Kilowatt times the hours. And if you want to know the price, you multiply that by the price per unit. Okay, I see I have about 5 minutes left.
Just at the bottom of page 1 to 4, they give you a sort of idea of what is the power consumption of an appliance. 'n ketel is so 1900 watt. Die ou soort gloeilampe was so 1000 watt, maar die nuwe LED liggies is so gebruik baie minder. Dit is so 9 watt of 10 watt. 'n Waier is 350 watt en 'n batterylaaier is 5 watt. So jy kan gaan uitwerk hoeveel elkeen jou kos. En dan op die regterkantste bladsy, party se boeke is anders, but on the next page they talk about switches in circuit. Sê nou ek het so 'n stroombaan met 'n weerstand hieronder. En hier is 'n skakelaar. Ek dink wel 2 resistors, 2 resistors. Doesn't matter the voltage. If the switch is open, no current flows. And the voltage you read is the voltage. Let's say this is 6 volt. The voltage will be 6 volt. The current, where do they measure the current? They don't yet. But let's put one in. There's an ammeter here. Sorry, my symbool vir 'n ammeter. Hier gaan geen stroom vloei as hierdie skakelaar oop is. Onthou, die ding het 'n baie hoë weerstand. No current will flow. When I close the switch, a current will start flowing and the voltage will still be 6 volt. Want hy meet die spanning oor die twee. Oor hierdie een, as ek hier so 'n voltmeter sit, when it's open, this voltmeter will read nothing because there's no potential difference between that point and that point. Daar's nie 'n battery wat dit opsluit of iets nie, hulle is nie gekoppel nie. But the moment I close that switch, then suddenly I get a voltage here and I get a voltage there as well. So that's the first one. The second one is, the circuit is a little different. Oh, by the way, when the switch is open like this, we call it an open circuit. But when the switch is closed, we call it a closed circuit. Now the current can flow through the rest of the thing. But here, of course, the current cannot flow because it's open. And this one is closed. It's open en geslote stroombaan. See if I can fit in one more example. Maybe you'll have to read the third one by yourself. This one has the battery there, an ammeter here. It's got a resistor here with a voltmeter across it. A switch here. And then another, I think, resistor there with a voltmeter. Okay, when the switch is open, all the current flows through the outer circuit. Hierdie twee saam, then this voltage plus that voltage together will be that one. V total. This V1 plus that V2 must add up to that voltage of that. But okay, now what happens if I close this